Hello everyone, my name is Fajri Kurniawan. I will be discussing the concept of computer and hardware in this presentation. Let us begin. Understanding the inner workings of computers and hardware components. Memahami cara kerja internal komputer dan komponen perangkat keras. First, introduction to computer hardware. In this presentation, we will explore the fundamental components of computer. Understanding these hardware elements is crucial for grasping how computers operate. We will cover various components, their function, and how they interact to perform complex tasks. Pengenalan terhadap perangkat keras komputer. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi komponen dasar dari komputer. Memahami elemen perangkat keras ini sangat penting untuk memahami bagaimana komputer beroperasi. Kita akan membahas berbagai komponen, fungsinya, dan bagaimana mereka berinteraksi untuk melakukan tugas-tugas kompleks. What is a computer? A computer is an electronic device that processes data, following a set of instructions known as a program. It consists of hardware and software components that work together to execute tasks, making it essential in modern technology. Apa itu komputer? Sebuah komputer adalah perangkat elektronik memproses data, mengikuti serangkaian instruksi yang dikenal sebagai program. Komputer terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menjalankan tugas, menjadikan sangat penting dalam teknologi modern. Central Processing Unit (CPU). The CPU, often referred to as the brain of the computer, executes instructions from programs. It performs calculation and manage data flow within the system. Understanding its architecture is key to grasping overall computer performance. Unit pemrosesan sentral atau CPU. CPU yang sering disebut sebagai otak komputer mengeksekusi instruksi dari instruksi dari program. CPU melakukan perhitungan dan mengelola aliran data di dalam sistem. Memahami arsitekturnya adalah kunci untuk memahami kinerja keseluruhan komputer. Next, random access memory (RAM). RAM is a type of volatile memory that temporarily stores data and instruction for the CPU. It allows it allows for quick read and write access, significantly affecting the speed and performance of a computer during operation. Memori akses acak atau RAM. RAM adalah jenis memori volatil yang secara sementara menyimpan data dan instruksi untuk CPU. RAM yang memungkinkan akses baca dan tulis yang cepat dan secara signifikan mempengaruhi kecepatan dan kinerja komputer selama operasi. Storage device. Storage device such as HDDs and SSDs are essential for keeping data long term. While HDDs use spinning disks, SSDs utilize flash memory for faster access speeds. Understanding this difference can help in choosing the right storage solution. Perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD sangat penting untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Sementara HDD menggunakan disk berputar, SSD memanfaatkan memori flash untuk kecepatan akses yang lebih cepat. Memahami perbedaan ini dapat membantu dalam memilih solusi penyimpanan yang tepat. Motherboard overview.
The motherboard is the main circuit board that connects all components of a computer. It houses the CPU, RAM, and other peripherals, allowing them to communicate. Its design and capabilities can greatly influence overall system performance. Gambaran umum motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Ini menampung CPU, RAM, dan perangkat periferal lainnya, memungkinkan dan mereka untuk berkomunikasi. Desain dan kemampuannya dapat sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan sistem. Power Supply Unit (PSU). The PSU converts electrical power from an outlet into usable power for the computer's components. It is crucial for providing stable power and preventing damage from electrical surge, ensuring reliable operation. Unit Catu Daya atau PSU. PSU mengubah daya listrik dari soket menjadi daya yang dapat digunakan untuk komponen komputer. Ini sangat penting untuk memberikan daya yang stabil dan mencegah kerusakan akibat lonjakan listrik, memastikan operasi yang andal. Graphics Processing Unit (GPU). The GPU is responsible for rendering images and videos. It, it, it offloads graphical tasks from the CPU, enhance performance in gaming and graphic design. Understanding its role is vital for a user focused on visual computing. Unit pemrosesan grafis (GPU). GPU bertanggung jawab untuk merender gambar dan video. GPU membebaskan tugas grafis dari CPU, meningkatkan kinerja dalam permainan dan desain grafis. Memahami perannya sangat penting bagi pengguna fokus pada komputasi visual. Input and output device. Input device like keyboards and mice allow user interact with computer, while output device like monitor and printer convey information back to the user. Together, they form the interface between humans and machine. Perangkat input dan output. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Sementara perangkat output seperti monitor dan printer menyampaikan informasi kembali kepada pengguna. Bersama-sama, mereka membentuk antarmuka antara manusia dan mesin. Cooling system. Cooling system, including fans and liquid cooling, are essential for maintaining optimal temperatures in computers. Overheating can lead to hardware failure, making effective cooling strategies vital for performance and longevity. Sistem pendingin. Sistem pendingin termasuk kipas dan pendingin cair sangat penting untuk menjaga suhu optimal dalam komputer. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan perangkat keras, sehingga strategi pendinginan yang efektif sangat vital untuk kinerja dan umur panjang perangkat. Networking components. Networking components such as routers and network cards enable communication between computers and the internet. Understanding these components is essential for setting up and maintaining efficient network in homes and business. Komponen jaringan. Komponen jaringan seperti router dan kartu jaringan memungkinkan komunikasi antara komputer dan internet. Memahami komponen-komponen ini sangat penting untuk mengatur dan memelihara jaringan yang efisien di rumah dan bisnis. Conclusion, future insight. In conclusion, understanding the inner workings of computer and their hardware components is crucial for anyone looking to enhance their tech knowledge. As a technology evolves,
keeping abreast of a new advancement will be vital for future innovation. Kesimpulan dan wawasan masa depan. Sebagai kesimpulan, memahami cara kerja internal komputer dan komponen perangkat kerasnya sangat penting bagi siapa saja yang ingin meningkatkan pengetahuan teknologi mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi, tetap mengikuti kemajuan baru dan akan menjadi vital untuk inovasi masa depan. Thanks. Sekian, terima kasih. Thanks for attention all.